अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपके वक्त में, सेहत में, ज़िंदगी और इल्म में बहुत सी बरकत अता फ़रमाए। आपके लिए कुरान का सीखना, इस पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फरमा दे। आमीन। आइए सूरह बकरा की आयत नंबर 37 का पहले हम तर्जुमा कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसे तफसीर के साथ समझेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा है, फ़तलक़्क़ा बस सीख लिए, आदम अलैहिस्सलाम ने, मिन रब्बिही अपने रब से, कलिमातिन कुछ कलमे, चंद अल्फाज, फ़ताबा फिर मेहरबान हुआ, अलैहि उस पर, इन्नहु बेशक वो, हुआ वही है, अत्तव्वाबु जो तौबा कबूल करने वाला है, अर्रहीम जो बार बार रहम करने वाला है। तर्जुमा है, उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से तौबा के चंद कलिमात सीख लिए और तौबा की, जिसको रब ने कबूल कर लिया क्योंकि वो बार बार रहम करने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। काफ़ी अरसा गुज़रने की वजह से वो ये अहद भूल गए थे कि उन्हें इस तरह से मना किया गया है, लिहाजा वो शैतान के बहकावे में, उसके वसवसे में आ गए और फल खा लिया। इस गलती की वजह से उनके सतर खुल गए थे। आदम अलैहिस्सलाम को जब अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला से कैसे माफ़ी मांगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके दिल की जो बेचैनी है वो जान ली, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला तो दिलों का हाल जानते हैं ना, और गफूर रहीम भी हैं। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने ख़ुद उन्हें तौबा करने की दुआ सिखाई। इस आयत में कहा जा रहा है, फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि। बस आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से तौबा के चंद कलिमात सीख लिए, यानी दुआ सीख ली, और इस दुआ के ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की। चुनाचे अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। तौबा करने की दुआ यानी कलिमात जो हैं वो सूरह आराफ की आयत नंबर 23 में है। दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तर्जुमा है, ए हमारे रब, हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, और अगर तू हमें माफ़ नहीं फरमाएगा और रहम नहीं फरमाएगा तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ सिखा कर अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये तालीम दी है कि जब भी ख्वाहिशात की पैरवी में या शैतान के बहकावे में आकर या किसी के कहने में आकर हम कोई भूल चूक, कोई गलती या कोई गुनाह कर जाएं, तो फ़ौरन अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। और बच्चों, तौबा करने के लिए कोई मखसूस अल्फाज या किसी ख़ास ज़ुबान की भी ज़रूरत नहीं होती। तौबा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? जी, एहसास निदामत, यानी इंसान अपने किए पे शर्मिंदा हो, उसे पछतावा हो रहा हो
کہ اس نے یہ غلطی کیوں کی، اور نمبر 2 آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے، یعنی دوبارہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ ایسے موقع پر ندامت کے، شرمندگی کے آنسو بہانا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ جو دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے توبہ کی جائے تو دعائیں جو ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، ان کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ دعا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی جائے، کسی قبر والے سے یا کسی زندہ پیر سے، کسی بزرگ سے نہ کہا جائے کہ آپ ہمیں یہ دے دیں۔ ہاں، یہ تو کہا جا سکتا ہے کسی بزرگ کو کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا مانگیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کسی پیر بزرگ کو کہ آپ ہمیں اولاد دے دیں، آپ ہمیں روزگار دے دیں، آپ ہماری یہ ضرورت پوری کر دیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے جو بھی مانگنا ہے۔ ہاں، اگر ہم کوئی نیک عمل کریں گے تو اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ صدقہ و خیرات کرنا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا، قرآن پڑھنا، اس کے بعد جو دعا کی جائے اس کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ آیت کے آخر میں ہے اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی تو ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی غلطی جو ہے وہ معاف فرما دی اور انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ اللہ نے انسان کو جنت کے لیے نہیں بلکہ زمین میں بسانے کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ ہمیں بھی اپنی غلطی کا بچوں فوراً اعتراف کر لینا چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے، سوری کہہ دینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے اور دوسروں کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔